जय गुरु विभिन्न गणमाध्यम आसी बंध मान को मोर स्वागत सुधा सुधा उत्सव आपण मान आउ थे स्वागत जनाऊँगी। प्रथम कहलु खुशु यही सुधा सुधा उत्सव श्री ठाकुर 138तम जन्म महामहोत्सव एवं भुवनेश्वर सत्संग विहार स्थित श्रीमंदिर प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे आयोजित होती उत्सव अवसर यह नाम रखा जाए सुधा स्पर्शना महामहोत्सव। यही महोत्सव लगी सारा भुवनेश्वर समेत राज्यर विभिन्न कोण अनुकोण श्रद्धालु गुरु भाई मान आगमन हो व्यापक प्रस्तुति चली जहाँ अनुमान कर लक्षे श्रद्धालुंर उपस्थिति हेबे। प्रथम भुवनेश्वर मंदिर विषय सूचना दे भुवनेश्वर श्रीमंदिर सत्संगर ठाकुर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवदशा पापना आश्रम जिला बेले से चाहते भुवनेश्वर में एक प्रकार मंदिर हो से समय पुरमणि पंडा नामक जड़े ओडिया भाई से सेवा कार्य निवृत्त थे से एक कथा जन परवर्ती समय श्री श्री बड़दा दुर्गाचार्य श्री श्री बड़दा यही जो मंदिर हो स्थान निरूपित करते भित्तिप्रस्तर स्थापन करते 1996 मसीह तत्कालीन आचार्य देव पूज्यपाद श्री राधा से मंदिर शुभ उद्घाटन करते। मंदिर ये हूँ विशेषत्व यही मंदिर हूँ गेटवे टू साउथ दक्षिण भारत को यही मंदिर अनेक गुरु भाई मैंने आसती ही जाती। ये मंदिर ये जो सुविशाल मंदिर होती भारत वर्ष में वर्तमान सुधा सर्वबृहत मंदिर हो रही से मंदिर भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में उत्सव बड़ धरण आयोजित होमर सत्संग आचार्य देव निजे चाहते ये भुवनेश्वर उत्सव राजधानी अनुष्ठित हो राज्यस्तरीय उत्सव। ये उत्सव जो प्रस्तुति चली तार एक सफल दिग हूँ आपण मान सहयोग आपण सहयोग बिना ये उत्सव सफलता हेब नहीं बोली आम अनुभव करुँ। प्रथम आपण मानू आपण परिवार को यही उत्सव में सामिल होगापी आम आपन को आमंत्रण जनाऊँ। ये उत्सव जो आकार चली ये हूँ ये बरीमुंड स्थित बालीजात्रा पड़िया भुवनेश्वर आउ गोटे बालीजात्रा पड़िया है बालीजात्रा पड़िया कहले दुईटा जगह तेणु बरीमुंड यहाँ प्रथम होता आमर एथर ये नुआ नामकरण ये उत्सव आरंभ हो सुधा सर्जना महामहोत्सव। ये महोत्सव लगी विभिन्न भुवनेश्वर विभिन्न प्राय सब अंचल गुरु भाई माँ मैंने घर घर गई समस्त को निमंत्रण जनाते जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे समस्त निमंत्रण जनाऊँ यही उत्सव सामिल हूँ और आमको उत्साहित करूँ। विश्व भातृत्वर एक अनवद्य सृष्टि सुधा सर्जना अमृत सृष्टि ये अमृत परिवेश मनीष मनीष भर मनीष प्राणी को जागृत करने ठाकुर जो मिशन एवरी मैन टू इवॉल्व एंड एवरी हाउस टू बी रिकंस्ट्रक्टेड तेणु मनीष मनीष जागृत मनीष प्राणी टी अच्छी मनीष मनीष के भल पाइब भल मनसाटी हम ये हूँ सत्संग आभिमुख्य ये आभिमुख्य की सत्संग सर्व भारत बहिर्भारत व्याप्त है तेणु आम समस्ते जड़े जड़े सत्संगी यही से सत्संग हिसाब से समस्त नवेदन करुँ समस्ते यही उत्सव सामिल हुए एवं ये उत्सव को आचार्य देवंर ईप्सित आशीर्वाद को बहन करी केमती सफल हो से दिन चेष्टित दिन हम कौन कौन कार्यक्रम ये उत्सव गोटे दिन हम फेब्रुआरी 8 तारीख रविवार दिवारात्र 31 रु मध्यरात्र चलो आरंभ आमर भगवत उषा कीर्तन प्रार्थना सद्गत पाठ
ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ଏବଂ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖାରେ ସମୃଦ୍ଧ ସେଇ ଦର୍ପଣର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ପ୍ରଫେସର ଘୁଷିକ ସେନାପତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଘୁଷିକ ସେନାପତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରାକ୍ତନ ଡିନ୍ ଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ବିଶେଷ କରି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗିତା এই মহামহোৎসবকে আହୁରି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର ସନ୍ତୋଷ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେ ଜନଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଦେଖୁଛେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏକ ଅବକ୍ଷୟମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାରେ ବାରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। এইভাবে এক সময় আসছিল 1828 মସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଅଧୁନା ବାଂଲାଦେଶ, ସେଟା ଏକ ନିକଟ ମଫସଲ ଗ୍ରାମ ହିମାୟତପୁର, ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ହିମାୟତପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ତଥାକଥାରେ ମଣିଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବା ତଥାକଥାରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଇ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରାଯାଏ ନା। ଆଜି ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କର ଅଭାବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସାରାଟି ଜୀବନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ, ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବଳିତ ହଜାର ହଜାର ପୁସ୍ତକ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାତ୍ମଜ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାବଳୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର যে ধর্ম সম্পর্কে যে বিম্বুত কেবল ধারণা হয়েছে, ধর্মাচরণ সম্পর্কে, ধর্মপীঠ সম্পর্কে, এগুলিক সম্পর্কে আমার যে ধারণা রয়েছে, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তথাগত মন্দির, মসজিদ, গির্জা, চর্চ, গীতা, বাইবেল, কোরআন, ত্রিপিটক পঠন বা হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, গণপত্যକୁ ধর্ম বলে বিবেচনা করে নাই। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিশেষ করে কহিলে মଣିଷ ଭିତରେ যে জৈবিক সংস্কৃতি রয়েছে, আত্মিক সত্তাটি রয়েছে, তার বিবর্তন পাই, তার বঞ্চিবা পাই এবং বঢ়িয়া পাই যে যে বিধান গুড়িক দরকার, সেই বিধানটা হচ্ছে ধর্ম। ଯେଉଁ চেলাত্মন তথা নিশাং জীবনং বর্ধং চাপি ক্রিয়তে সর্বধর্ম। The principles which sustains being and becoming is known as ধর্ম। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗଣପତ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଧୂଳିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମହାମିଳନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମର ଧର୍ମ ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ମଣିଷ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ସମାଜ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦରକାର ମଣିଷ ଦରକାର। ଏଇ ମଣିଷଟିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ତାର ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଭିତରୁ ବହୁ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ନିରାମିଷ ଆହାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭଜନ, ଜପ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏହି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଆଜି ଯେ ବିଭତ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ନାରୀ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ନାମରେ ଆଜି ଅଧୋଗତି ଯେ ଘଟିଛି, ଶିକ୍ଷା ନାମରେ କୁଶିକ୍ଷା ଯେ ଘଟିଛି, ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଯୋଦ୍ଧାଶ୍ରୀ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ, ନାରୀର ନୀତି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥା
ଦେଶନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ସିଆର ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଲଜାର ଲାଲ ନନ୍ଦା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶନାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବାବା ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଠାକୁର ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନକୁ এই আদর্শକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆଜି ଯେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ସେହି ରୂପରେଖ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କିଛିଟା ସଂକେତ ଦିଆହବ ସମ୍ବାଦ ଦିଆହବ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବାହକ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅମୃତ ନିଃସନ୍ଦେହୀ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଭାରତର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାବେଶ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାତ୍ମଜ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଅବିନ୍ଦା ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପରିକ୍ରମା କରି ଆଜି ମଣିଷକୁ ସେହି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଏପରି ପରିବେଶିତ ହୁଏ। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ କୋଣ ଯେପରି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଧର୍ମ ଜାଗା ଏବଂ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଭିତରେ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଓଡ଼ି ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମକୁ ଜୟଗୁରୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେ କଥା କହିଲେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି। କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଡ଼ ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ ସଂଗଠନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କିପରି ବହୁତ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିହେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଜନସମ୍ପଦକୁ ଏଥିରେ ଯେପରି ସାମିଲ କରିପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଜୟଗୁରୁ ପଣ୍ଡି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରି ଏବଂ ଆମର ଶାସନ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏଇ ଯେ ଉତ୍ସବଟା ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ସବ କରୁଥାଉ କିଛି ବର୍ଷ ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲୁ ରେଲୱେ ପଡ଼ିଆରେ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜାଗା ସଟୁ ଜାଗା ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଲିଭିଂ ଆଇଡଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁ। ସେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାରେ କରିବୁ। ଏଇ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏଇ ଅଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇ ଉତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କିଭଳିଆ ସଫାସୁତୁରା କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହା ଭିତରେ କେବଳ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ନାମ ସାଧନା ନାମ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କୁହନ୍ତୁ ବିପି କୁହନ୍ତୁ ଲିଭର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାର୍ଟର ଏସବୁଥିର ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆମର ଜାଣିନେ ବୋଲି ବହୁତ ବେମାର ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଯାଉଛି।
ତେଣୁ କିଭଳି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କିଭଳି ଠିକ୍ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ ଯେଉଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 26 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ 26 ବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ପିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବୟସର କୌଣସି ଲୋକ ଏତିକି ଗୋଟେ ମାସକୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ପୂଜନୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ସମତୁଲ୍ୟ ସେଇ ବୟସର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏତିକି ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୁଁ 52 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି এই উৎসবটাকে আপনার দেখবে বহুত যুবক বহুত মা মানে ঘর ঘর বলে প্রতি দ্বার দ্বার বলে সমস্ত নিমন্ত্রণ করা যাচ্ছে প্রত্যেক তুমি সহযোগিতা করছেন। কালি মু বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ আমি যে নিমন্ত্রণ করতাম ভুবনেশ্বর ডিসিপি হতু কিংবা জিলাপাল জায়গায় অতিরিক্ত জিলাপাল তাকে भी कहली যে ଆପଣ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ এই ନଦୀ କୂଳଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଆକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯିବ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ। ଭାରତ ସରକାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧମାନେ କିଭଳି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବି ମିଡ଼ିଆକୁ କିଭଳି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବେଶଟା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନାମଦାନ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର এই ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁ এইটা ଗୋଟିଏ କଥା। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଶିବିର ହେଉଛି। ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଶିବିର କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 90% ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଇନର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି କିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହଉ କିଏ ବିବାହ ବିଷୟରେ ହଉ ଇଭିନ୍ ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଓପିଏସସି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଯୁବକମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଶିବିର ହବ ଆମର କଟକରୁ ପ୍ରାୟ 30-40 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଯେଉଁମାନେ ଲିଗାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ଶିବିର କରିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ବକ୍ତୃତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାଣୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଠି କେହି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଇଏ କିଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଋଷିକ ସେନାପତି ହଉ ମୁଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ବୀରଭଦ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କଳିଙ୍ଗରତ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏହି ସହଯୋଗ ହାତ ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସବ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରେସରେ କରିବେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଲୋକରେ ସେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। 1978 ମସିହାରେ ସମାଜ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଆମେମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଉତ୍ସବ କିଭଳିଆ ଚହଳ ପକେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ 2026ର এই উৎসবକୁ কিভাবে সফল কাম করবে আমি জাতি ধর্ম বর্ণ ইভিন কৌশি পলিটিকাল দল সব কংগ্রেস বিজেডি কমিউনিস্ট সমস্ত নিমন্ত্রণ করছু। পুলিশ প্রশাসন বিএমসি আমি বহু সহায়তা করছি। আপন মানে যদি আকু টিকে ভালরে কালি সকাল কাগজরে কভার করবে তবে আউ টিকে সরকারি কল প্রশাসন হব এই জায়গাটার সুনাম বড়িব। আমি তো 8/2/2026 গোটে দিন উৎসব করে কাল যাবু ভুবনেশ্বর সর্বসাধারণ এই জায়গায় যেভাবে লাভবান হবে এ আপনার কামনা করছু। শ্রী ঠাকুরঙ্কর ভাবধারারে আমি অন্যকে কিভাবে খুশি রাখবু এ আমার উদ্দেশ্য। আপনার যে পচারুলে যে আমার লক্ষ লোক ইয়া ভিতরে পশিবে ফ্লোটিং পপুলেসন হব রাস্তায় লক্ষ লোক যাবে সেমানଙ୍କର কালি আমি ডিসিপি এসিপি এপরিকি পুলিশ কমিশনরଙ୍କ ট্রাফিক বিষয় নেই কହୁଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲେ ଉତ୍ସବ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣି ରଘୁନାଥ ପାଣି ସେ କହିବେ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା-6ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଥିରେ ଯେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମା ମାନେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ 2019 ପରେ ଆମେ 3-4 ଥର ଶିଖିଲୁଣୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାକୁ ଯେଭଳି କଭର ଦିଅ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଘୁନାଥ ପାଣି କିଛି କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ବୟସର ପିଲାମାନେ
सब वेस्टर्न कल्चर को पसंद कर हिसाब से आमर जे गुरु अच्छा श्री अविंदा माने ठाकुरंकर जो भजन कोरस कीर्तन अच्छी से केमी आमर वेस्टर्न स्टाइल रे करा जाए सेमती गोटे व्हाइट बैंड किसी जन आमर आसिकी एटी परफॉर्म करन आपण मानक मोर अनुरोध से दिन से व्हाइट बैंड देखिले आपण माने जानी परिबे सत्संग रे भी सब किछि आमर पॉसिबल समस्ते छोट पिला माने एंजॉय करते मोर मेसेज यहीटा कि समस्ते आसिकी से दिन आम मान को सहयोग कले आमे माने समस्ते चिर उपकृत। बर्तमान आमर आनंद बजार जे जने सदाबले पूछती आपणकर बहुत पुराना कर्मी श्री जो रजनीकांत पाणी आम समय पहुंचती ये जो प्रसाद सेवन हम से तार दायित्व अच्छा सी किसी समय कहवाई अनुरोध समस्त को जय गुरु एवं आम सांबादिक बंधु मैंने जो सुयोग देते से आम सुधा सज्जना उत्सव तरफ अभिनंदन जनाऊँगी एवं आमर जो सुधा सज्जना उत्सव जो मैंने सब भक्त एवं साधारण भाई और माँ मैंने जोग देवे से मुक्त भाव भोजन व्यवस्था आम करूँ पाखापाखि लक्ष लोकों आम भोजन व्यवस्था करूँ से किचेन है विराट बड़ किचेन एंड डाइनिंग 30,000 स्क्वायर फुट गोटे डाइनिंग आमर हम एवं से डाइनिंग रे भाई माने से माने जे सीनियर सिटीजन रही अलग बसी खाइबार अरेंजमेंट करा दिबो एवं अन्य मानक बफे अरेंजमेंट हम से विशेषकर आम भात डालमा खटा समस्त करूँ एवं समस्ते जमी सुंदर भाव खाई तृप्त हुंती सेपरी भाव प्रसाद अरेंजमेंट करूँ आपण मैंने समस्ते थे जोग देले आपण अनुरोध करेंगे सत्संग आम मैंने जे जोटा कथा अच्छी जे आम जीवन में आम ईश्वर पुरुषोत्तम को धरी जे केमिति मनीष डिसिप्लिन डिसाइपल डिसिप्लिन आम मेंटेन करके रहीचु से उपलब्धि करेंगे यहाँ हूँ विशेष कथा जे डिसाइपल शब्दटा जो डिसिप्लिन आम केमी डिसिप्लिन भाव में आम सब कथा मैनेज करूँ खाया पीवा इत्यादि हम एवं आपण मैंने सहयोग करेंगे सहयोग कले आम धन्य हूँ परिवेश धन्य हो उठू एवं विशेषकर जे ठाकुर को लोक लोक उपलब्धि कर विचार दे समय धरी धैर्य सरकार श्रवण कले प्रश्न अधिका 15 जिज्ञासा समाप्त हो आम जो कथा सब शुणिले विशेषकर आम आध्यात्मिक दृष्टि गोटे वेदमांगलिक प्रतिष्ठित प्रार्थना कीर्तन एवं तत्सहित ठाकुर भावधारा को सम्मिलित किसी कथन कराए रखा जो आध्यात्मिक खुराक शिखाइब से कथा मोर बंधु कहले किसी स्वास्थ्य सेवा रखाई लोक ओडिशा और बहिर्षार भल धर्मसभा रही उत्सव मंच रही मातृ मंच रही गुरुत्वपूर्ण दिग जो कहला आचार्य विशेष थ्रस्ट एरिया युवक एवं मातृ मान संपर्क में विशद आलोचना युवक युवती सब रही युवती रही माँ मान रही शिशु मान स्वतंत्र रही भजन कीर्तन रही एवं सदाबैष्णव सांस्कृतिक कार्यक्रम कथा शुणिले शिशु मान प्रतियोगिता रही सहित आमर मेडिकल कैंप कथा कहला आमर विशेषकर जो मैंने नुआ कर बरम कि महामंत्र मंत्रित हो मंत्रशिष्य होगा चाहती जो कह जाए आध्यात्मिक जगत में इनवॉल्वमेंट कॉम्पिटिशन टू दिस से मुख्यतः फर्स्ट एरिया देखा से मुख्य गुरुत्वपूर्ण दिखाई विशाल संख्यार बहु ठाकुर भक्त जो मैंने भक्त मंत्र ग्रहण कर ठीक ठीक जो पालन कर स्वतंत्र गोटे रखाई डीपी वर्ष दीक्षापत्र कार्यक्रम दीक्षापत्र कार्यक्रम
वरिष्ठ कर्मी मैंने भुवनेश्वर जो अच्छा वो विभिन्न ब्यूरोक्राट्स अच्छा विभिन्न जगह शिक्षाविद मैंने अच्छा से नहीं राजन चौक आचार्य आशीर्वाद ग्रहण खाई जो मैंने दिवस व्यापी ठाकुर दर्शन को विभिन्न भाव परिवेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर जदि कार किसी जिज्ञास मन नहीं आसती से सठिक उत्तर प्रदान करेंगे सन्ध्या जो कहला कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रही बर्तमान जुगोपयोगी अपना हाउे जो वेस्टर्न कथा जो कहला सुंदर भाव स्नेह प्रभु कहले कि बर्तमान से ओडिशा रही राजधानी रही समस्त साउथ इंडियन सब आर्ट रही सम्मिश्रण कर सत्संग एक संगीत विभाग रही नाट्य विभाग रही गुड़ी को गोटे कैप्सुलेटेड फॉर्म रे कर दिया जो थे कि आप देखिले ही केवल तथागत आधुनिकवाद आप मन आसो ना बर किसी साधना दिगरे मनटा आग्रही हम जहाँ आपने आज विभिन्न संस्था तरफ विशेषकर गोटे दशावतार गोटे जिन दशावतार सेटा गोटे फोटो बाहरी दशावतार को आप बहुत उपभोग करेंगे ये गोटे पॉइंट गोटे दशावतार बहुत सुंदर भाव युवक मैंने आम स्वनामधन्य जो मैंने शिल्पी अच्छा भी अच्छा आज आप तरफ विशेष कर सर गोटे बालीजात्रा रोचे आपणकर जमीक देखते रास्ता पूरा जाम हो गोटे लक्ष लोक ये जगह समागम हे निश्चित 4 चकिया गाड़ी भी आसे तो से आप कौन व्यवस्था कर पब्लिक भी हैरान गोटे मैंने जमी भी यही रास्ता देखिए नंदनकानन को बहुत पर्यटक जाऊँ तेणुक जेहेतु आप रविवार रोचे रविवार भी बहुत संख्यक पर्यटक अच्छे से कौन आप व्यवस्था कर विशेष कर पर्यटक मैंने यही कथा मुझे राति सन्ध्या बेले भुवनेश्वर डीसीपी श्रीजुत मीना आमर सीपी ये दुई जन सागर प्राय घंटे काल आलोचना है लिखित आगे मत सीपी मागिले मुझे पटिया ठारू नेशनल हाईवे तक आप करूँ आम आमर जो मैंने आसवे पार्किंग बहुत सुविधा अच्छी पार्किंग आम से आमर जो मैंने कमिटी तरफ आम सब जनईदेबू आज है 3 तारीख 4 दिन भर पार्किंग किसी करूँ बाकी रास्ता जो मैंने जी सेटा से पुलिस डीसीपी ट्राफिक आम अनुरोध कर बाहर पर्यटन चेष्टा करेंगे सब बड़ जिन हूँ प्रति लोक जी रास्ता जीव सी भाव उत्सव तार तेणु यही मनोभाव आम मानक गोटे कथा ये 15% पाखापाखि आमर वयोज्येष्ठ सीनियर सिटीजन से आम भलेंटियर व्यवस्था कर लोक जदि ठाकुर को दर्शन करने आम व्हील चेयर भी मिनिमम फैसिलिटी गोटे 2टा रखुचु रिगार्डिंग ट्राफिक आप मार्क करते मेन रोड को बहुत पंक्चर अच्छी विलेज देखिए जिते विलेज अच्छी प्रत्येक विलेज रोड होता रही दैट इज वन वे आप मेन रोड का पटिया देखिए रास्ता अच्छे प्राइवेट लक्ष लोक आट ए टाइम एम आसना आम विभिन्न फंक्शन अच्छे आप बात कहना आलरेडी लेट नाइट पर्यटन जड़े लोक केवल रही विभिन्न समय विभिन्न लोक आसते जाऊे ये कथा सूचना दिहला धार्मिक सभा किसी लोक बसते चलीगला एंटरटेनमेंट किसी आसते गला फ्लोटिंग पपुलेसन बेस रही ट्राफिक जामटा व्यवस्था कर आपने बहुत समय धरी आप सहित सहयोगिता कर विशेषकर आज जो सहित जोग सहायता कर प्रेरणा देती ओटीवी कनक कन्टिन्यूस कलिंग टीवी ओडिशा भास्कर न्यूज 7 एमबीसी न्यूज 18 संवाद समाज धरित्री प्रगतिवादी ओडिशा पोस्ट प्रमेय एवं रेडियो सैटेलाइट बिग FM धरित्री एवं धरित्री लाइव आप समस्त को आम उत्सव कमिटी तरफ अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छे आप सहयोगिता यहाँ जपरी निरवच्छिन्न भाव निरंतर भाव उत्सव पर्यंत उत्सव समापन पर्यंत लगी रहे से आशा कर।